Sama lemai serta merit tabir basah ngagai kita semua bergulang aku Giri Munau ba Buletin Ukasiban 26 Oktober 2021. Batang berita lemai tu, negeri Sarawak ngau kerjasama UPIS Kampung Sarawak diberi basahnya di tuan rumah ngatur gempuru antarabangsa AYUFRO Akasia 2021 renggat ketiga ti digulu penyerta hari 29 Bengkah menua. AYUFRO atau International Union of Forestry Research Organisation Siti menalanti berpelasar ke sains kampung ke ngempung beribu ikut saintis dari lebih 120 bengkah menua tibengaknya di Siti International Council for Science ICSU. Kepala Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Rahman Zuhari tun Datuk Abang Openg Madah programnya besar reti ngagai pengawal berkongsi ke penemu di tahu nyungkak ke kerjasama lebih lagi sidak ke berkawa ngau industri kampung. The third AYUFRO Acacia webinar, which begins today, is a very important platform for networking, sharing of information, which hopefully will lead to many collaborations, especially for those who are involved in the forest plantation industries. We in Malaysia, particularly Sarawak, are still a bit behind as compared to other Asian countries in forest plantation development. Therefore, research and development (R&D) is one of the key initiatives to address the gaps we face, such as unavailability of high-quality planting materials. Ia berjakut munyinya maya berjadi ke The Third AYUFRO Akasia Conference 2021 di Dun Petrajaya Kuching saritu tadi. Kepala Menteri Megak Madah ia anda programnya dekat berkongsi ke penemu ngagai semua penyerta berkawa ngau penemu pemaduk baru ba industri kampung. I hope that this conference will enlighten all the participants on the most up-to-date information in the forest plantation industry. Most of all, it provides an important platform for sharing knowledge and experiences, especially from other countries. I also hope that through discussions and deliberation, everyone can come together to devise a better strategy to further strengthen the implementation of forest plantation in this region. Berita nangkan ketuk, UPIS Menteri Pelajar Malaysia Datuk Benuang Bak Renggat ke Penudi berarti ke penerang vaccination dikena ngagak pemutus nembiak POM 5 ngau 6 bersekolah baru serta ndak bergintir. Menteri UPIS Pelajar Datuk Dr. Muhammad Razi Muhammad Jidian Madah, UPIS Menteri ya dekat mantai ke pemutusnya ndak lama lagi sepenembu berarti ke penerang vaccination ke pemaduk baru. Koya nyau ka lebih 80% nembiak sekolah dah bertujuk vaksin dos keterubah lalu bisi megak negeri bukai udah ngelui hari 90%. Lebih 80% telah divaksinkan dos pertama ya. Di setengah negeri dah melebihi 90% dos pertama. Dan untuk murid tingkatan 6 dan juga tingkatan 5 sebahagian besar telah divaksinkan lengkap. Dan sebab itu kami di peringkat kementerian sedang di peringkat akhir memantau data-data vaksinasi ini untuk kita membolehkan murid-murid tingkatan 5 dan tingkatan 6 ini kembali datang ke sekolah tanpa pergiliran ya. Tapi kita akan umumkan dalam masa terdekat apabila selesai kita melihat pada data-data vaksinasi yang terkini. Sebab dos pertama itu dah ramai. Namun dos kedua itu semakin hari semakin meningkat. Jadi kita akan terus pantau sebelum kita umumkan bahawa murid untuk sekolah-sekolah di mana vaksinasinya mencecah peratusan tertentu, mereka mungkin dibenarkan datang ke sekolah tanpa penggiliran. Itu akan diumumkan dalam masa terdekat. Ya, madah ke perkaranya, Ba Awam Media udah ke ngabar sekolah sekondari SMK Bandar Semeriang di Kuching saritu tadi. Mayanya Datuk Dr. Razi Megak bisi ngelai pengawal merit laptop ngagai 20 ikut nembiak POM 3 hari ruang bilik B40.
Berkawa ngau sekolah lama takar puak bak negeri tu, koya sidak dekat dulu lagi muta ke isu berkawa ngau tanah tinyadi pun perkara pengawak ngagak bangunan sekolah repuak bisik lubah bak negeri tu. Dan kita telah memantau melihat apakah punca-punca yang membawa kepada kelewatan pembinaan sekolah ataupun bangunan daif di sekolah ini. Dan antara perkaranya adalah perkara berkaitan dengan tanah. Sebab itu dalam perjumpaan dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri semalam, kami berbincang bagaimanakah kita dapat memastikan semua tanah yang menjadi tapak sekolah di seluruh negara termasuk di Sarawak ini diputihkan. Jadi sejak saya masuk ke kementerian, kita nak selesaikan pemutihan tanah. Sebab apa? Kalau tanah itu tidak menjadi milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan, maka tidak boleh dibina bangunan di atas tanah tersebut. Maka ianya akan melewatkan pembinaan bangunan-bangunan daif. Jadi kita lihat pada perkara paling asas, selesaikan perkara ini, dan in the future pada masa hadapan insya-Allah apabila isu tanah ini selesai, prosesnya akan lebih cepat dan teratur. Ba program bukai Datuk Dr. Muhammad Razi Mega udah datang ngabas projek pemansang ba sekolah primary SK Bakung di Lingga kemarin. Penata ia menyanyak mahdah ke projek sekolahnya dipelabak ke Tembuk dalam kandang 2 tahun. Koya timpuhnya endang ditetapkan nitiah langgur projek. Bela nyempulang ya Tuai Direktur Pelajar Malaysia Datin Sri Nur Zamani Abdul Hamid, Kaban Konsil Negeri Adun Bukit Bangunan Datuk Mong Dagang, Sapit Tuai Sekretari Pengatur ngau Pemansang UPS Menteri Pelajar Malaysia Nur Azman Abdul Rahman, ngau Direktur Pelajar Negeri Sarawak Dr. Norish Suhaili. Nampuang Batang Berita. Perintah Sarawak sudah numbuh ke macam berkai inisiatif dikena nyawa penentu ke pengelantang penghidup rakyat di negeri itu. Menteri Pengintu Pengelikun Pengelantang Komuniti Orang Induk Ngau Pemansang Nabi Miat Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah bantunya seminar digagak Perintah Sarawak ajak lalu nadai ba negeri bukai. Jadi saya akan ambil peluang ya untuk berkongsi sedikit lagi maklumat dengan kita orang inisiatif-inisiatif kerajaan negeri yang ada yang tidak terdapat di negeri-negeri lain. Jadi saya ulang, inisiatif-inisiatif yang saya akan kongsikan, inisiatif kerajaan negeri kepada anak Sarawak yang hanya terdapat di negeri Sarawak, di negeri lain tiada. Dan kita boleh, kerajaan negeri dapat memberi inisiatif-inisiatif ini kerana pentadbiran keuangannya sangat bagus sekali. Dari segi Yang Amat Berhormat berusaha mencari jalan macam ni nak dapat lebih revenue, pendapatan untuk negeri kita, supaya dari situ dapat diberi balik kepada rakyat untuk kebajikan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Ya, berjaku menyiap bab pengerami nutup program nerang ke inisiatif perintah di Miri kemarin. Nambah ke jaku ya, Datuk Seri Fatimah Mega madah ke 3 batang perkara bab konsep Malaysia Sebiliak, ianya sama, penyerakup serta berterima kasih dekat nentu ke Pengari Rakyat Gabungan Parti Sarawak GPS mengkang nerima sukung rakyat di dekat majak ke Pengeransiang nubuh ke pemansang ba negeri itu. Kucing yang ditekankan dalam keluarga Malaysia ialah nombor 1, kebersamaan, togetherness, kebersamaan, dan yang ditekan juga adalah perpaduan, dan yang ketiga ialah kesyukuran. Jadi saya amat berharap kita dapat menghayati 3 elemen penting dalam keluarga Malaysia. Kebersamaan kita, beri sokongan kepada adun kita, adun kita yang sukar dicari ganti, bandingkan dengan kami orang lah, jadi beri sokongan kepada beliau, kita bersama untuk memastikan kemenangan beliau, dan kita harus bersatu padu. Dulu harinya Menteri Muda Orang Induk Ngau Pemansang Nabi Miat ke Mega Adun Berkenu Datuk Rozi Yunus minta bala tuai Raban Bangsa Ngau Genturung Pendiau KMKK ngenatai ke penangguh rakyat ngagai agensi ke Bekawa. Koya sawupnya dekat muta ke penangguh Bekawa Ngau Pemansang Rakyat boleh ditemu serta diputar ke. Kita dapatlah jadi penyampai kepada yang akan bertanya, yang komplain, dapatlah kita menerangkan. Jadi kita harap tugas kita sebagai KMKK menerangkan pembangunan yang dilaksanakan oleh kerajaan
kepada ahli masyarakat kita. Jelas, yang boleh kita cek dengan agensi, boleh pergi jumpa demo, KMKK boleh jumpa demo. Ya, apalagi pembangunan mungkin yang bunyi ada tapi belum juga. Sebab memang ada di antaranya diumumkan dulu, kemudian diuruskan segala pentadbirannya, baru dapat dilaksanakan. Sebab kita pun ada SOP-nya. Berita di Bintulu, pelien kesiliat dekat digagak dikena nentu ke air bersih oleh disambung ngagai semua kandang dua ba industri sama laju di Bintulu, kelimpah dikena mensia mayuah kebukai ba sitaknya. Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom serayanya madah sekedar hari peliannya yang kau berarti ke pelien besar, komponen sistem air, nyadung air ngau nganti payap lama, kelimpah ngemanah ke sistem air. Koya, hub industri berguna benar di Sarawak, alai palan industri sama laju dan berkena ke air bersih. When you look at the importance of Samalaju industrial parks and so on, and the requirement, the demand that we need to provide water for all the industrial activities in Samalaju, plus the increase of demand, domestic demand within Bintulu itself. As you all know, we have Laku to handle whole Bintulu or northern region, plus complement from Jabab. Berkawa ngau projek air ba Selampur Sarawak maya ke berjaku ba pengawak ngabas palan ngubat air nyabau kemari Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Madah. Perintah Sarawak sudah ngeletak ke timpuah 2 tahun nembuk ke beberapa itik projek air ke diungkup ngau belanja 2.3 bilion ringgit sebelum pandemik COVID-19 nyadi. Tajak pihak Koya ketega atur mindah berdagang PKP beberapa bengkah projeknya empai muju ditembuk. But when MCO comes in, the restriction of movement, the workers are not able to come back and so on. You can see that that is one, not entirely the reason why it is delayed, but that one's the main cause of why we cannot deliver within 2 years. Fortunately, here in Bintulu, look at it, we have completed 21 projects out of 26 for Project Raya. We have completed 29 out of 47, spending almost more than 1 billion. Projek Sistem Air Alternatif Sarawak, SAWAS, dinyadi sebagai hari Blue Ocean Strategy, adun kemenangan madah projeknya dikena maya projek skim karan menua pesisir RES ditumbuh ke. Koya projek SAWAS sampai dekat diterus ke dikena nentu ke rakyat kediau jauh di menua pesisir belangasai ke pemansang air bersih. Penatai Datuk Seri Dr. Stephen Rundi tiba di sebulan Menteri Muda Utiliti Air Datuk Dr. Abdul Rahman nangkan kenyak bisa ngabas palan ngubat air nyabau medak palan ngubat air MLD renggat 4 ngau paip air baru 7 km pemanjai hari tekat air Asyakirin ngelawak palan ngubat air Sebiu. Agi berita di Bintulu, alai residen sitaknya Datuk Jack Aman Luat madah ke pengawak dagang udahnya di batang perkara mai pengelantang ngagai menua. Koya nitih ke rekod 2020 hari 1.15 juta company dagang mikro miat ngau jalan pemesai PMKS ke berregister nyau ke 7% tak ke lebih 70,000 hari PMKS di Sarawak. Tahun 2020 koya PMKS sudah nyawab merik 38.2% penatai dalam menua KDNK, ngau 13.5% hari ekspor serta 48% agi ngagai pengawak ba menua tu. Ia bercakap bunyinya ba program sari gulai ngau orang dagang SBU Bintulu di Bintulu kena hari 6. Berita diterus ke ngau 465 ikut orang tuai di Pelilih Lundu nyadi raban keterubah nerima booster dose vaksin COVID-19 ba program vaccination booster dose ba Balai Mensia Mayuah Lundu kemari. Semua sidak datai bertujuan ngau cara walk in berpun hari dipadah ke bala tuai genturung pendiau sidak sebedau tu. Sikor sidak ke udah bertujuan Eng Peng Ching maya dirandau madah ia berasa lantang hati udah ke bertujuan booster dose-nya. So I'm so happy that the government arranged the third dose for us lah. So this is my third dose, the booster dose, and
very happy to have the chance to get it. Program Sarinya Megak diperjalai ke Ngau Mujur serta nita ke atur Operation Standard SOP ke udah ditetap ke. Nak kata dulu Buletin Ukasiban gulang aku Gary Munau ngau bala kru Buletin. Berita kesili lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau membak portal ukas.sarawak.gov.my dan juga kita subscribe UKAS channel di YouTube. Bela nyaga diri lalu ditiah ke SOP ke udah ditetap. Kena sengkabung hidung ngau mulut, nyaga takah ngau pangandiri serta gemeran ke pembersih diri. Kita jaga diri, jaga Sarawak, into Sarawak.